Asegúrate que todo el mundo está de pie alrededor tuyo. Those who are not will get an escort this evening. Si no, se pueden ir. ¿Se pueden ir? I want to ask you one thing. Te voy a pedir una cosa nada más. All right? What you celebrate, you become. Lo que tú celebras es lo que tú vas a hacer. This gentleman Ese caballero is the number one es el número uno, African American el africano-americano. You put him in the spot with those things, yes. African American network marketer empresa de red de mercadeo in the world. El mundo. He's the number one. Es el número uno. He just so happens to be at iMarkets Live, but iMarkets Live is not who he is. Él pasa que está en la compañía de iMarkets Live, pero iMarkets Live no es quien es él. His success and achievements El éxito y lo que ha alcanzado are well known se conocen all around the world. por todo el mundo. Earning more than 8 figures multiple times Ganando más de 8 cifras varias veces and under the age of 40. y menos de 40 años. A millionaire at 27. Millonario a los 27. You didn't hear what I said. Escucha lo que dije. A millionaire at 27 Millonario a los 27. has traveled all around the world, Que ha viajado todo alrededor del mundo, changing lives. cambiando vidas. He has this movement called I Believe. En ese momento que se llama Yo Creo. That's the first time I met him Es la primera vez que lo escuché. at an I Believe event. En un evento que se llama Yo Creo. First time I went to an event like that wasn't church. La primera vez que fue un evento así, que no era de la iglesia, But his mantra pero su mantra is to get you to believe es que llevarte a que tú creas that with God all things are possible. que con Dios todo es posible. His mantra is to get you to believe Su mantra es llevarte a que tú creas in yourself and your abilities. en tú mismo, en tus habilidades. From getting you to read books like Think and Grow Rich by Napoleon Hill, Te va a llevar a que leas libros como Piensa ser rico de Napoleón or Hill. The Strangest Secret by Earl Nightingale. Es el secreto de... He has a CD, I hope it's here tonight. Do we have one so I can have it? He has a CD, I promise you, if there's anything that has changed my life, Tiene un CD aquí y te prometo que algo que va a cambiar tu vida it's track 4. es el número 4, el CD número 4. When you listen to a CD like Kevin Gates, Ahora, cuando escuchas el CD, or Earth, Wind and Fire, cuando escuchas todos los artistas que le está hablando, him a Latino superstar. a Ricky Martin, Grupo Nietzsche, Marc Anthony, You always have a favorite track siempre tienes una canción favorita that speaks to you. que llega a ti, te habla a ti. In this case, for me, En ese caso, para mí, was track number 4. era la canción número 4. That's not a day go by. Hay un día que pase Now listen to track 4. y no lo escucho. Track 4 is why we have this event. Número 4 es por la razón por la cual tenemos este Track evento. 4 is why you're in this room. Número 4 es la razón por la que tenemos este evento. I'm going to tell you. Te voy a I'm going to decir. tell you. Va a decir. I'm asking. Have y'all seen me sell any products here? ¿Me han visto ver algún Have y'all seen producto? me sell any products here? ¿Me han visto vender algún producto? I'm going to ask Te voy a pedir everybody in this room, que toda persona en este salón buy a CD compre un CD, and buy some for your team, compre algunos para su equipo some for your family. y para su familia. I ain't sold one CD, I ain't sold a book, I ain't sold a tablet, but if there's anything that I know will change your life, people say, Spiller, how do you have your success? I tell them, track 4. Ahora, yo no les he vendido a usted ningún libro, ninguna tableta, ningún producto, nada. Y la persona me pregunta a mí, ¿qué es lo que ha hecho que tenga el éxito? Va a ser la canción número 4. Purchase that CD, Quiero que cada uno de ustedes compre ese we CD. run out, Si se nos acaban, buy them online. vamos a comprar en línea. I need you to commit to getting that CD. Pero que ustedes tengan ese CD. I need you to commit to getting that CD. Quiero que se comprometan a tener ese CD. It'll be ready immediately after we're finished with our session. Después de que terminemos con la sesión, But if you don't want to be broke, you want to live your best life, you si no want to quieres take your ser life to the pobre next level, y quieres vivir tu mejor vida y quieres llegar a otro nivel, I'm not even getting a cut off the CD. I'm not asking for any money from him. ahora yo no estoy ganando plata. I believe so much in what he has to say Yo creo en tanto lo que tiene que decir
His CD is the #1 source outside of my relationship with God that took my life to the next level. Su CD fuera la relación que tengo You con Dios, que cannot humilla a miss otro that Dios. CD. Tú no puedes perder ese CD. How many of you can I count on you to make a personal investment to get that CD? ¿Cuántos de ustedes puedo contar de que van a tener ese CD? So this is what we're gonna do. When I bring him to this stage, Eso es lo que vamos a hacer cuando lo pase a la tarima. I want you to scream, Quiero que grites, holla, shout. que grites. All right, here's the CD right here. It's called Believe, Aquí está el CD, es creer, Conceive, Believe, and Achieve. creer y hacerlo. Your way to the next level. Llegar a otro nivel. Do y'all see this CD? ¿Y ven el CD? If you have a team, Si tienes su equipo your whole team don't have this CD. y todo tu equipo no tiene ese CD, That's why you can't recruit. That's why nobody joining. That's why nobody pero es que coming. no puedes reclutar, nadie se conecta a ti, Because you're not investing in the most important person, the most important thing in their life, and that is their mind. porque tú no estás invirtiendo en lo más importante de esa persona. He didn't ask me to sell this CD. He didn't ask me to promote this CD. Él no me pidió que lo I'm vendiera, telling que lo you, vendiera, the te lo estoy secret to my diciendo. success El secreto was para my mi éxito. relationship with God Relación con Dios. track 4 on this CD. Y la canción número 4 de ese CD, I can quote it verbatim. me lo memoré de mente. I'm going to tell you to do the same thing. Voy a decirte que hagas Find exactamente your lo mismo. track on this CD. Busque una canción en ese CD, Find your track. busque una, It may be more than just 4. puede ser más que una, Listen to it. y escúchalo. Without any further ado, Y sin más preámbulo, no more delay. sin más I want you to receive him with your highest honor and your highest celebration. lo recibas con tu honor más Because I grande. guarantee after this, your mind will never be the same. Y te prometo que tu mente jamás va a ser lo Let's mismo. put our hands together for Millionaire Mentor, Para mi mentor millonario, my brother, mi hermano, my friend, bulla. none other than Mr. David Imonite. 500, David Imonite. My friend, bulla, none other than Mr. David Imonite. 500, David Imonite. Keep it going. Hello. One word comes to mind, and that is wow. Una palabra llega a mi mente y esa es wow. I saw some pictures on Facebook, Vi unas fotos en Facebook, but when I walked in, pero cuando entré, I said wow, dije wow. and I think Yo creo, I believe this is probably the first time Creo que es la an primera vez. IBO or a IBO and a customer in iMarkets Live has put this type of event together. So I think I know. creo que es la primera vez que un cliente de iMarkets Live ha creado un evento de esta manera. We've got to give. I mean, you're already standing. We've got to give a incredible ovation to Dr. Raphael Spiller putting this event together. We can do better than that. Let's give it up. Huh? Okay. Is it on? Are we on? Okay. All right. Cool. Have a seat. Everybody have a seat. Have a seat. Tomen asiento, por favor. Todos tomen asiento. Good stuff. Good stuff. Got a table. All right. Cool. Wow. All right. Everybody stand up. Everybody stand A todos de pie, por favor. up. Man, this is really amazing. I walked in. I saw all the computers. ¿Saben Right. que todos los computadores?
and I'm thinking Estaba pensando, November of 2016. noviembre de 2016, I was probably less than 30 days into making the decision to get involved in iMarkets Live. tenía menos de 30 días de tomar la decisión de unirme a iMarkets Live. And I remember Dr. Spiller coming over to my home. He was with his son. Y recuerdo que el Dr. Spiller llegó a mi casa, estaba con su hijo. And he was so eager to get involved in whatever it is I was doing. Él estaba tan emocionado de unirse a fuera lo que yo estuviera haciendo. I think I could have been selling toothpicks, and he would have. Le puedo decir que él estaba vendiendo palillos. And I remember sitting there, and what's amazing about it is we're sitting there, and I know nothing about Forex. Ahora me recuerdo que estaba sentado ahí y yo no sabía absolutamente nada sobre Forex. And he knew nothing about Forex. Y él no sabía absolutamente nada de Forex. But we were about to embark on probably the greatest financial decision that we've ever made. Y estamos a punto de conectarnos en probablemente la decisión financiera la mejor decisión financiera hablando. And to walk into this room today and see the amount of people that are here, Y entrar a ese salón hoy y ver la cantidad de personas que tenemos. it goes to show you what is possible just with a little bit of time. Y te demuestra que lo que es posible solamente con un poco de tiempo. What you have to understand is that miracles take time. Lo que tienes que entender es que los milagros toman tiempo. You know, a lot of times you may see it in an instant, Muchas veces lo puedes ver en un instante, but there's a time period before that miracle actually takes place. pero hay un periodo de tiempo donde va a tomar antes de que ese milagro se ocurra. And those of you that are in this room that have been learning over the last 3 days, Las personas que están aquí en el salón, que han estado aprendiendo por los últimos 3 días, you're getting yourself ready for that miracle to take place. estás preparando para que ese milagro ocurra. And really what I'm here to do today is really just to show you from my experience Realmente lo que estoy aquí para hacer es para mostrarles a ustedes de mi experiencia how you can really fast track your way to success. cómo ustedes pueden llegar más rápido al éxito. The one thing you have to understand about success is that it's not just for one particular industry. Ahora, lo que tú tienes que entender del éxito es que no se trata solamente de una industria. It's not just in network marketing, it's not just in trading, it's not just in real estate, it's not just in traditional business. No solamente pasa en las redes de mercadeo, en trading, en bienes raíces o en negocios tradicionales. The principles that govern success, Los principios que controlan el éxito they work in every single area. funcionan en todas las áreas. You have just chosen to apply those principles in the world of Forex. Tú has escogido aplicar esos principios en el mundo de Forex. But what you have to understand is that if you don't apply those principles Ahora, lo que tienes que entender es que si tú no aplicas esos principios and all you do is just learn the skill, y solamente aprendes la habilidad, you still won't reach success. nunca vas a llegar al éxito. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? And if you doubt that, Si lo dudas, I just want you to look at your college degree. nada más quiero que veas tu grado universitario. I want you to go home Quiero que llegues a la casa, and I want you to dust it off quiero que le quites el polvo and I want you to look at it and say, okay, what did this piece of paper get me? y quiero que veas y digas, ¿qué este papel hizo para mí? Because having a skill set Porque tener una habilidad is only 1 to 10% of the battle. es solamente del 1 al 10% de la batalla. You want to write that down. ¿Quieres apuntar eso? I'm going to be more specific. Watch Ser más this. específico. Having the skill of trading Teniendo la habilidad de trading in Forex, en Forex, in crypto, en cripto, is 1 to 10% of the battle. es 1 al 10% de la batalla. Today I want to talk to you about the other 90 to 99%. Hoy quiero hablar del otro 90 al 99%. I didn't tell you to sit down. Why are you sitting down? No te dije que te sentaras. ¿Por qué están sentados? You can write and stand. Tú puedes escribir parado. Okay. One of the principles for success Uno de los principios para el éxito
is following instructions. Es seguir instrucciones. Now, I know that is very difficult for us to. Come on now. I get it. I understand. Yo sé que es muy difícil, lo entiendo. You know, especially looking at me, right? This young guy up here, right? Especialmente mirándome a mí, ese hombre tan joven que está aquí. Really not that young anymore. Realmente no soy tan joven. I'll be 36 this year. Voy a cumplir 36 años este año. Julie, isn't that crazy? Es loco, ¿verdad? 36. 36. I know some of you are looking, you know, like, okay, this young guy, I've got underwear older than him. Yo sé que algunos de ustedes están viendo ese hombre tan joven. Tengo calzoncillos más viejos que él. And if that is you, Si ese eres tú, if you have underwear older than me, si tienes calzoncillos más viejos que yo, I want you to throw them away. quiero que los botes. I don't care who gave it to you, No importa quién te los dio, let them go. déjalos que bótalos. Go ahead and have a seat, guys. Un asiento, por favor. Got a lot of information I'm going to cover with you guys today. Tengo mucha información que quiero cubrir con ustedes hoy. You guys, over the last few days, Ustedes en los últimos días, and over the next coming weeks, months, years, entre las próximas semanas, meses y años, you're going to be embarking on learning the skill. van a estar entrando en aprender una habilidad. Learning a skill that will be with you for the rest of your life. Aprender una habilidad que va a estar con ustedes el resto de su vida. That is highly commendable. Es algo que se puede apreciar mucho. That is something that when we looked at this business, we said 5 years from now, 10 years from now, we would still be able to have an impact on everybody's life. Esto es algo que vimos en el negocio. Dijimos que en 5 años, 10 años vamos a tener la oportunidad de impactar muchas vidas. That is why we are extremely grateful, obviously to God first. Eso es la razón por la cual somos muy agradecidos y primero que todo a Dios. I mean, just so grateful to God first. Estamos tan agradecidos a Dios primero que todo. I mean, you know, yesterday was Friday, Ayer fue viernes. right? I mean, I'm grateful every day, Todos los días Man. estoy agradecido, todos los días. but Friday just seems to have a different, Pero el viernes es algo a little higher level of. tiene otro nivel más alto. Yesterday was Ayer fue. no income claims, but yesterday was nuts. Ayer fue increíble. When you understand what it is that Christopher Terry has put together here, Cuando tú entiendes qué es lo que Christopher Terry ha creado, I saw the standing ovation that you guys gave him. Let's give him another round of applause for putting this. y cómo lo celebraron, déjame un fuerte aplauso a Christopher otra vez, por favor. You know, 6 years ago, 6 años atrás, July would make it 6 years. en julio van a ser 6 años. And that's what's so amazing is that 6 years ago, God was preparing something for you today. Es algo increíble que hace 6 años Dios estaba preparando algo para ustedes hoy. And you didn't even know it. Y ustedes ni lo sabían. You were going through whatever it is that you were going through 6 years ago. Tú estabas pasando por cualquier cosa que estuvieras pasando hace 6 años. And you were praying and you were asking and you were, you know, worrying and wondering what was going to happen. Estabas orando, estabas pidiendo, preocupado en lo que iba a pasar. Not knowing that he had dropped an idea and a vision in someone else's heart that you don't even know. Y no sabías que él había puesto una visión, un deseo en el corazón de otra persona que tú no conocías. And that should give you hope Eso te debe dar como una fe that whatever it is you're going through right now, de lo que estás pasando en ese momento that there's something being orchestrated for you y que algo que está preparando para ti that will show up a year from now, 3 years from now, 5 years from que va now, a llegar en 1 año, 2 años, 5 años, and take your life to a whole nother level. que va a llevar a tu vida a otro nivel. So, be excited about what it is that you have. Creo que estás emocionado con lo que tienes Because people pay tens of thousands of dollars porque las personas pagan miles de dólares to have sessions like this. a tener secciones como esta. Thousands of people pay tens of thousands of dollars. Miles de personas pagan miles de dólares And because you're a part of iMarkets Live,
pero porque tú eres parte de iMarkets Live, you get the chance to learn this skill pennies on the dollar. tú tienes la oportunidad de aprender esa habilidad All right? los centavos en el Amazing. dólar. Amazing. Increíble. 10 years ago, 10 años atrás, I was in this mall, yo estaba en este mall, one floor up, en un piso arriba, back that way. para allá atrás. I was in a room, Estaba en un salón, there was 50 people in the room. habían 50 personas en el salón. There's a leadership training Era un entrenamiento de liderazgo for sapphires and above. para sapphires para arriba. A sapphire Un zafiro would be the equivalent of a platinum 2000. era lo mismo que con un platino 2000, 10 years ago. hace 10 años, The same very Galleria Mall. aquí en Galería, mismo Galería. And as I was sitting there, Entonces estaba sentado ahí, I was listening to someone who was very, very successful, estaba escuchando a una persona que era muy exitosa and he shared with me a formula. y él creo que me comparó conmigo una fórmula. That formula was needs Esa fórmula de necesidades, times faith más fe, multiplicado por fe, equals motivation. significa motivación. Now, as I was sitting there Entonces estaba sentado ahí, and I was listening, estaba escuchando, I got a formula for myself. yo creé una fórmula para mí mismo And that's what I want to share with you today. y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Now, this formula Esa fórmula works. funciona. I want you to write it down. Quiero que la apuntes. This formula Esa fórmula works. funciona. In the next 30 days, Los próximos 30 días I will be celebrating voy a estar celebrando in the last 10 years, los últimos 10 años hitting the $20 million mark. llegando a los 20 millones de dólares. Wow. Hitting the 20 million, 20 millones de dólares. yeah. And I can tell you ¿Qué te puedo decir? that this formula Esa fórmula is a huge reason. es una razón muy grande Because all throughout this formula, porque todas las secciones de esa fórmula, God is in it. Dios está en ellas. Okay? So I can say Entonces yo puedo decir, that it is 1,000%. es 1000%, 1,000% the reason. 1000% la razón. Why? ¿Por qué? Not only where we are today, Solamente porque comenzamos hoy, but where we're going to be. ¿para dónde vamos a estar? This formula. Esa fórmula, I use it. yo la uso, It works. funciona, Other people have used it. otras personas han It usado, worked for them. y ha funcionado para ellos. You guys have been working over the last 3 days. Ustedes han estado trabajando los últimos 3 días, You've been working on a part of the formula. han estado trabajando en una parte, de una sección de la fórmula. Okay? You probably touched on other parts of the formula, No me han tocado en otras partes de la fórmula, but I'm really going to dive into it today. pero realmente lo vamos a explicar hoy. Now, Ahora, I'm going to give you the 4 basics of success real quickly, toda la parte básica del éxito rápidamente. because you have to understand that before I give you this formula. Porque tienes que entender esto antes que te dé la fórmula. This formula is the formula for success. Esta es la fórmula para el éxito. Here are the 4 basics. Aquí están los básicos. Number 1. Número uno, Número 1. Who do you listen to? tú a quién escuchas. You have to decide. Tú tienes que decidir, You have to make a decision tú tienes que tomar una decisión on who you're going to listen to. a quién vas a escuchar. Who are you going to listen to? A quién vas a escuchar. Who are you going to submit to? A quién te vas a someter. I know we don't like that word, Yo sé que no nos gusta esa palabra, but let me tell you a secret. pero déjame decirte un secreto. Every successful person, Toda persona exitosa, every single successful person, cada persona exitosa, at one point in their lives or another, en un punto en su vida o en la otra, they have submitted.
Están sometidos. They have what? ¿A qué? Sometidos. Every single person, Cada persona, even Jesus, hasta Jesús, submitted. sometió. Every single person, Cada persona, at one point or another in their lives, en un punto o en el otro en su vida, has submitted. está sometido. Who are you going to listen to? ¿A quién vas a escuchar? You will be able to trace Vas a poder recordar every success cada éxito and every pain y cada dolor that you go through tú pasas based on who you listen to. basado a quien tú escuchas. You listen to the right person, Escucha a la persona correcta, you're going to have the right results. vas a tener los resultados correctos. You listen to the wrong person, Escucha a la persona incorrecta, you're going to have the wrong results. vas a tener los resultados equivocados. Step number 1 is so critical. Paso número 1 es tan crucial. Who am I going to listen to? ¿A quién voy a escuchar? Now, once I have decided Ya una vez que ya he decidido who I'm going to listen to, a quién voy a escuchar, and let me give you another requirement for who you listen to. déjame darte algo que se requiere más sobre quién escuchas. It has to be someone you trust. Tiene que ser una persona con la que tú confías. It has to be someone you what? ¿Es una persona que qué? The moment you stop trusting that person, El momento en que tú dejas de confiar en esa persona, you will not believe anything that they have to say. tú no vas a creer nada de lo que ellos tengan que decir. Even if what they're saying is true Aunque or lo, que, not. aunque lo que ellos digan es verdad o no lo sea. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Number 2 Número 2. is they have to have the results. Ellos tienen que tener los resultados. They have to what? ¿Qué? They have to have the results Ellos tienen que tener los resultados. of what it is that you're looking to accomplish. Lo que tú quieres alcanzar. If your goal is to make $10,000 a month trading, Si tu meta es ganarte $10,000 en trading, you only need to listen to someone who's made $10,000 a month trading. tú solamente tienes que escuchar a una persona que se ha ganado $10,000 en trading. Does that make sense? ¿Tiene sentido? I know that's common sense, but a lot of people miss out on that. Yo sé que eso es sentido común, pero hay personas que no los tienen. Once I've made a decision that this is the person I'm going to listen to, Ahora, cuando yo tomo la decisión que esa persona que yo voy a escuchar, and it doesn't mean that that person is better than you. no significa que esa persona es mejor que tú. Okay? All it means is that they have accomplished what it is that you're looking to accomplish. Lo que significa es que esa persona ha alcanzado lo que tú quieres alcanzar. That's it. Eso es todo. Okay? Second basic to success. El segundo básico para el éxito, How teachable and coachable are you? ¿a qué manera tú te dejas enseñar y guiar? You've been here the last 3 days. Has estado aquí los últimos 3 días, You've learned a lot. has aprendido muchísimo. But the question is, how teachable and coachable are you? La pregunta es, ¿cómo tú te dejas enseñar? What is your willingness to learn ¿Cuál es lo que estás dispuesto a aprender? times your willingness to change? Multiplicado, ¿cuánto estás dispuesto a cambiar? You've learned a lot of information this past weekend, Has aprendido mucha información este fin de semana, but are you willing to change? pero estás dispuesto a cambiar. If you've been placing your trades with a much higher lot size, Si tú has estado poniendo posiciones con un traje muchísimo más if you've alto, been over leveraging, si has estado sobreapalancándote and the coach says, stop doing that, y el entrenador te dice, deja de hacer eso, and you decide not to do that, y tú decides de no hacer eso, what's going to happen? ¿qué va a suceder? You're going to blow your account, Vas a quemar tu cuenta, just like you did the last time. así como lo hiciste la última vez. So what does that mean? ¿Qué significa It eso? means I have to be willing to learn, Significa que tengo que aprender, but then I have to be willing to what? pero también tengo que estar dispuesto a cambiar. If you're not willing to change, Si tú no estás dispuesto a cambiar, listen to me. escúchame a mí, That challenge ese reto will stay in your life. te va a quedar en tu vida. If you want to go to the next level Si tú quieres llegar al otro nivel in your income, en tu dinero, it is going to require you to change. va a requerir que tú cambies. I know we don't get a lot of amens on change, but Yo sé que hay muchos amenes con el cambio, pero I'm just telling you, if you plan on going to the next level, más esperando saber si tú estás planeando llegar a otro if nivel, that is a goal of yours, esas son tus metas, there's something in your life
algo en tu vida that you need to change. que tienes que cambiar. Okay? And once you make that change, Ya cuando hagas ese cambio, it's over. se acabó. The floodgates Abran las puertas will truly be open to you. porque va a fluir y realmente van a ser abiertas para ti. Number 3, Número 3. and I'm going to pause here at number 3. Va a tomar una pauta en ese punto. Number 3 is called the success balance scale. El número 3 se llama la balanza de éxito. It is called the success balance scale. Se llama la pesa de balanza del éxito. But let's first define what success is. Pero primero vamos a definir qué es éxito. Because what is success to you right now won't be success to you a year from now or 5 years from now. Porque lo que es éxito para ti no va a ser lo mismo en un año o en 5 años. What is success to you is not success to the person that's sitting next to you. Porque lo que es éxito para ti no es lo mismo para la persona que está sentada al lado tuyo. So we have to define what it is for you. Entonces tenemos que definir qué significa para ti. In the audio, The Stranger's Secret, El audio, el secreto más raro. Earl Nightingale, Nightingale, he said, success is the progressive realization of a worthy ideal. él dice que el éxito es la representación progresiva de una idea. Success is the progressive realization of a worthy what? El éxito es una realización progresiva de qué? De una idea. Success is the progressive realization of a worthy goal. Realización progresiva de una meta. Success is the progressive realization of a worthy desire. El éxito es la realización progresiva de un deseo. There are two worlds Hay to dos success. puntos en el éxito. There are two sides to success. Hay dos lados en el éxito. There are two elements to success. Hay dos elementos en el éxito. One part is spiritual. Una parte es espiritual. The other part is physical. La otra parte es física. 90 to 99% of success is spiritual. 90-99% es espiritual. 1 to 10% is physical. Del 1 al 10% es físico. You can learn till you're blue in the face Tú puedes aprender a ser azul en la cara on how to trade con cómo operar, and how to read candles cómo leer las velas. and SK5. SK5 You can learn it, lo puedes aprender, but if you don't have this, pero si no tienes esto, it won't work. no va a funcionar. Here's the formula. Aquí es la fórmula. See, over here, En este lado, desire. deseo. Desire Deseo is the starting point of all achievement. es el punto donde comienza todo lo que quieres obtener. Desire Deseo is the starting point es el punto donde comienza of all achievement. de todo lo que quieres obtener. As an entrepreneur, Como un empresario, I believe your first goal, yo creo que tu primera meta, your first desire, tu primer deseo should be debe ser to make at least $10,000 a month. es ganarte por lo menos $10,000 al mes. If you're not currently right now earning $10,000 a month, trading or building a business, I want you to stand up. Si en ese momento tú no te estás ganando $10,000 al mes, sea operando en el mercado o en la red, ponte de pie, por favor. Okay? So that is majority of the room. La mayoría del salón. Have a seat. Un asiento. I'm going to start. Va a comenzar We're going to start at $10,000 a month. Va a comenzar a $10,000 al mes. Now, this desire Este deseo can be anything. puede ser cualquier cosa. It can be $10,000 a month. Puede ser $10,000 al mes, It can be $10,000 a week, puede ser $10,000 a la semana, $10,000 a day, $10,000 al día, $10,000 a minute. puede ser $10,000 al minuto. Doesn't matter. No importa. Desire Deseo is the starting point. es el comienzo. We have to start there. Tienes que comenzar ahí. Here's what I want you to do. Es lo que quiero que tú hagas. They got a blank sheet of paper, Saca un papel en blanco and I want you to write this down. y quiero que apuntes lo siguiente. For those of you that stood up, Para ustedes que se pusieron de pie, this is what I want you to write down. eso es lo que quiero que apuntes.
When you write this down, Cuando apuntes esto, this has to become esto tiene que ser your obsession. tu obsesión. This has to become Esto tiene que ser your focus. tu enfoque. This has to become Esto tiene que ser the dominating thought el pensamiento dominante that you have. que tú tienes. Write this down. Apunten esto. I am so happy and grateful now Yo soy tan feliz y agradecido ahora that I earn que me estoy ganando over más $10,000 per month que $1,000 al mes in my trading business, en mi negocio de trading, in my iMarkets Live organization, en mi organización de iMarkets Live, in trading and building my business. en trading o creando mi negocio. Write it down that way. Apúntalo de esa manera. I am so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido ahora that I earn que me estoy ganando over más $10,000 per month de $1,000 al mes in trading and building my iMarkets Live organization. en trading y en construyendo mi organización de iMarkets Live. By Para December 31st, diciembre 31, 2019. 2019. Just imagine Solamente imagínate everybody that's in this room todas las personas que están en ese salón earning at least $10,000 per month ganándose al mínimo $10,000 al mes before the end of this year. antes de que acabe el año. Okay? Can we make a difference? Es que vamos a hacer una diferencia. Can we make a difference in people's lives? Vamos a hacer una Absolutely. diferencia en las otras. ¿Por qué? 10,000. 10,000. Okay? This has to be Eso tiene que estar your focus. tu enfoque. Eso tiene que ser tu enfoque. Now watch this. Ahora, miren esto. The meaning of the word desire, El significado de la palabra deseo it means to have a strong feeling. significa que hay un sentimiento bien fuerte, A strong feeling un sentimiento fuerte to have something. de tener algo. $10,000 a month $10,000 al mes starts off as a thought. comienza con un pensamiento. It's first a thought. Primero es un pensamiento. Then Después you have to transfer that thought tienes que transferir ese pensamiento because you have over 70,000 thoughts a day. porque tienes más de 70,000 pensamientos al día. You have to transfer that thought into thinking. Tienes que transferir ese pensamiento en pensar. That's why Earl Nightingale says one of the hardest things for men to do today is think. Por eso es que Earl Nightingale dijo que una de las cosas más difíciles para los hombres en ese momento es pensar. See, people think that they're thinking, but that's not really what they're doing. They just have thoughts. Las personas piensan que están pensando, pero en realidad eso no es lo que están haciendo, es que solamente están teniendo pensamientos. When you are thinking about something, Cuando tú estás pensando en algo, you are literally obsessed with it. tú literalmente te has obsesionado con eso. When you are thinking about something, Cuando estás pensando en algo, it is constantly on your mind. está constantemente en tu mente. Now watch this. Ahora miren esto. Out of sight, Fuera de la vista, out of mind. fuera de la mente. So in order for me to transfer this thought Ahora, para mí transferir ese pensamiento into thinking, a que llegue a ser en la mente, there's some things I need to do. hay unas cosas que yo tengo que hacer. When I'm constantly thinking about something, Cuando yo constantemente estoy pensando en algo, it means that I've engaged my five senses. significa que he programado mis 5 sentidos. When I'm constantly thinking about something is because I am constantly seeing it. Y cuando estoy pensando en algo es porque constantemente lo estoy viendo. Because I'm seeing it all the time, Porque lo estoy viendo todo el tiempo, I am going to be constantly saying it. es porque literalmente lo estoy diciendo. Let's see if you're really paying attention. What is the it? Ahora, a ver si se ponen atención, ¿qué significa eso? What is the desire? Es el deseo, You got it. ¿entienden? It could be anything.
Puede ser cualquier cosa. We're just using $10,000 a month right now. Realmente estamos usando $10,000 al mes en este momento. It literally can be $10,000 a minute. Literalmente puede ser $10,000 al minuto. And that's not so far-fetched. Eso no es algo que está muy We lejos. are in Forex. Estamos en Forex. Yeah. Absolutely. Absolutamente. Because I'm seeing it all the time, Como lo estoy viendo todo el tiempo, that's all I will be talking about. eso es todo lo que yo voy a estar hablando. See, if all you're seeing is lack Si todo lo que estás viendo es lo que falta and failure, y que estás perdiendo, your mouth is connected. tu boca está What you're conectado. Yes. True. If all I see is my current situation, Si lo que estoy viendo es donde estoy en ese momento, if all I see is my current balance, si lo que estoy viendo es el balance en ese momento, my mouth is only going to speak on my current balance. mi boca solamente va a hablar en el balance que tengo en ese momento. What you speak Lo que tú digas will determine the peak of your life. va a determinar el alto de tu vida. What are you saying? ¿Qué estás diciendo? You should only be saying, Tú solamente debes estar diciendo, I am so happy and grateful now yo soy tan feliz y agradecido that ahora I earn que me gano over $10,000 a month. más de $10,000 al mes. Situation doesn't look good. La situación no se ve bien, I only speak, solamente hablo. I am so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido that I earn. que me gano. Okay? Because here's the deal. Porque aquí está el trato. Your words Tus palabras create. crean. When you were created, Cuando tú fuiste creado, see, this is why some of you, you're going to think this is controversial, but I don't believe in, man's movement, women's movement, or no, we're equal. ahora aquí hay una controversia. Yo no creo que What a el man hombre y mujer somos iguales. A woman can do. Lo que el hombre puede hacer, una mujer puede Here's hacer. why. Y esa es la razón por Very qué. simple. Muy sencillo. He created male and female Él creó al hombre y la mujer at the same time. a la misma vez. Y'all catch that? ¿Y tomaron eso? What he created Lo que él creó first primero, was the spirit of the male and female. el espíritu del hombre y de la mujer. Okay? Later on, Después he created the physical creó lo físico, man hombre and woman. y mujer. But before he did that, Pero antes que le hiciera eso, he gave the male and female dominion. él le dio al hombre y la mujer, He did not give no dio control. physical side of you dominion. A la parte física control. He gave the spiritual side of you dominion. A la parte espiritual tuya le dio control. In order to have dominion over something, Para antes de tomar control sobre algo, a king has dominion over the land. el rey tiene control sobre That means that the king's word significa que la palabra del rey is what's law. es lo que es ley. So your land that you live in, O sea, que en la tierra donde tú vives, your word tus palabras is what rules it. es lo que lo controla. So if you're speaking lack, if you're speaking failure, if you're then you just that's the law of your land. Si tú estás hablando de lo que no tienes, el fracaso, eso es lo que es la ley que está en tu tierra. Is this making sense? ¿Eso sentido? See, look, if you get this, Ahora, si tú obtienes esto right, and you have the skill, y tú tienes la habilidad you won't even need to be that great of a trader. y no tienes que ser tan bueno de trader, I'm telling you. lo estoy diciendo. Okay? Someone else would have been trading for 10 years. Hay una persona que lo está haciendo por 10 You've been años. trading for a year. Tú lo llevas por un año, You've been learning for a year. estás aprendiendo por un año And you will out-earn them because you got this down. y le vas a ganar más que ellos porque tienen la parte espiritual.
I move it from a thought to thinking, doing this. I'm seeing it, so Lo that piece of paper that you wrote down, paso el pensamiento, lo que You estoy wrote diciendo, on. y lo estoy diciendo y en ese paso de papel que tú I have mine with me all the time. lo tengo conmigo todo el tiempo. It's with me all the time. Está conmigo todo el tiempo. I'm so happy and grateful now Estoy tan feliz y agradecido ahora. that I have Yo tengo 200 brand new Chairman 10s and above 200 chairmans, 10 in my en IML la organization organización de iMarkets Live, by December 31st, la edición 31, 2019. 2019. Thank you, Lord, it's done. Gracias Dios, ya has creado. Right here. Aquí lo tengo. I go in my wallet every day. Veo mi billetera todos los días. So every day, Todos los días, subconsciously, inconscientemente. not even, it didn't even have to be consciously, subconsciously, No tiene que ser consciente, es inconscientemente. my eyes see 200 chairmen. Mis ojos ven 200 chairman. All right? My eyes see it. So, because that's all I'm seeing, that's all I'm saying. Bueno, estoy viendo lo que estoy diciendo. Now watch this. Ahora miren esto. Saying is so powerful Sí, lo es tan poderoso because something happens automatically. porque algo pasa automáticamente. You're now hearing it. Ahora lo estás escuchando. You're now what? ¿Ahora estás qué? Now hearing it. Escuchando. Faith comes by hearing. La fe viene de escucharla. That's the word. Faith comes by hearing. La fe viene de escucharla. Later on, Después I'm going to show you voy a mostrar how faith works. cómo la fe funciona. I'm going to show you Le voy a mostrar what faith works through. cómo la fe funciona. ¿Sobre qué? This right here, Eso ahorita, for some of you, para algunos de ustedes, will seal the deal. va a cerrar el trato. You fully understand the last thing I'm going to share with you today. Si entienden la mayoría de lo que estoy diciendo. Seeing it, saying it, I'm now hearing it. Lo estoy viendo, lo estoy diciendo, ahorita lo estoy escuchando. Remember, desire is a strong feeling. Con el deseo es un sentimiento muy fuerte. Feelings, Los sentimientos, when you see something, cuando tú lo ves, it creates a feeling, crea un sentimiento. right? ¿Correcto? When you hear something, Cuando tú escuchas algo, it creates a feeling, crea un sentimiento. okay? Now watch this. This $10,000 a month. Ahora, esos $10,000 al mes, I also want to touch it. también los quiero tocar. Yes. So what do you mean? ¿Qué significa eso? Well, in 2008, En 2008, I watched the movie The Secret, vi la película El Secreto and I saw Jack Canfield y vi a Jack Canfield take a dollar bill y que tomó un billete de dólar and a Sharpie, y un marcador and he changed that dollar bill to $100,000. y cambió ese dólar a $100,000. He was going to sell a book, Iba a vender un libro. and he wanted to make $100,000 from the sales of that book. Que hace ese $100,000 de las ventas de ese libro. So there has to be something you're willing to give in order to make the $10,000. O sea que tienes que ser algo que tienes vas a dar Does para. that make sense? Yes. All right? He put it on his bedroom ceiling, so before he went to bed at night and when he woke up in the morning, first thing he saw was Lo puso en el techo y cuando se $1,000. despertara veía $100,000. veía los $100,000. Okay? What I did, Lo que yo hice, I took that dollar bill and I changed it to $100,000. yo tomé ese dólar y lo cambié a $100,000 And I put it on my bathroom sink. y lo puse en el lavamanos de mi baño. See, the mind, Si la mente subconscious mind, inconsciente, doesn't know what's real or not. no sabe lo que es real o no. It accepts all information you give it. Acepta toda la información que tú le des. Your conscious mind can accept and reject information, Mente consciente puede tomar y rechazar but your información, subconscious mind can't do that. pero tu mente inconsciente no puede hacer eso. So when you pick it up and you hold it, Entonces, cuando tú lo levantas y lo you are sending a signal. estás mandando una señal, Everybody wants signals. una señal, vos quieres una señal, That's not the signal you want.
Esa es la señal que tú The quieres. signal you want is the one you give yourself. La señal que tú quieres, la que tú no te das. It sends a signal to your mind Esa manda una señal a tu mente that you're holding $100,000. de que tú estás sosteniendo $100,000. You say, well, David, that sounds crazy. David, eso funciona como, es loco. Maybe it does, A lo mejor sí suena como loco. but it works. No funciona. Because I used it for 100,000. Porque yo lo usé para $100,000. I used it for $1 million. Lo usé para $1,000,000. I used it for $5 million. Lo usé para 5 That millones. same principle. Ese mismo principio, Right now, I'm using it for $20 million a year. eso lo usamos para 20 millones en el And it año. worked for that too. Y funciona para eso también. Now watch this. También esto. You have to smell it. También lo tienes que oler. So, Dave, what do you mean? David, ¿cómo que significa eso? When you are making Cuando tú estás ganando $10,000 a month $10,000 al mes, or $100,000 a month o $100,000 al mes, or $1 million a month, o $1,000,000 al mes, your smell, tu olor senses va a sentir, will change. va a cambiar. All right. What your nose can accept Lo que tu nariz puede aceptar will change. va a cambiar. You say, Dave, what are you talking about? Oye, ¿de qué estás hablando? If you stayed in this hotel, Si tú te quedas en este hotel, it had a certain smell to it, tenía un olor, correct? ¿correcto? Go to the Motel 6. Vete al Motel 6. They keep the light. They keep the light on. They keep the light on. Your nose is going to say, Tu nariz va a decir, I can't do this. no puedo hacer esto. Maybe now. So here's what I'm saying. Ahora, eso es lo que estoy diciendo. At $10,000 per month, A $10,000 al mes, what you drive may change. lo que tú vas a manejar puede cambiar. Amen. Is that correct? ¿Es correcto? Okay. It's going to change at 25. It'll change at 50. It'll change at 100. It will change. Va a cambiar a 25, a 50, a 100, va a cambiar. So here's what you do. Eso es lo que tú haces. You go and smell that car. Tú vas a ver ese carro ahora. Here's why. ¿Esa es la razón por qué? So you can get uncomfortable Así te puedes poner with the incómodo smell of your car right now. el olor de tu carro ahora. Okay? Sí, Sounds crazy, eso cambia, but it works. pero funciona. We were created to be comfortable. Fuimos creados para ser cómodos. What you have to do is learn how to change your comfort zone. Lo que tienes que hacer es aprender a cambiar tu zona de confort. Okay? Zona de confort. Certain cars I can't drive anymore. Hay ciertos carros los cuales yo no puedo manejar Certain ahora. hotels I can't stay anymore. Hay ciertos hoteles los cuales yo no me puedo quedar ahora. Comfort zones changed. Las zonas de confort cambian. Now, Ahora, all of these todos estos create a feeling, crean un sentimiento. and that feeling Y el sentimiento is the desire. es el deseo. The desire Deseo is $10,000 a month. es $10,000 al mes. Once I have created the feeling for it, Ya cuando he creado el sentimiento para esto, and the feeling that I need to create y el sentimiento que necesito crear is one of being happy es de ser feliz and grateful. y agradecido. All right. All right. Now, Ahora, spelled backwards is one. cuando tú le traes la palabra ahora atrás, Now. no, ahora. Not next year, El próximo año, Now. not 10 years from now, Yes, but I- when? Now. ahora. It doesn't necessarily mean No significa en ese momento that I have it physically, que lo tengo físicamente. but it means that I've received it already. Significa que lo he recibido. Okay? Pay attention, watch this. Pongan atención. So your desire is the starting point of all achievement.
Tu deseo es el punto de comienzo de todo lo que quieres. And I told you that this is biblical. Dije que eso es bíblicamente hablando. It is very biblical. Es bíblicamente cierto. This is what he said. Eso es lo que él dijo. Whatsoever things ye desire. Lo que tú desees, Follow. sigan. Whatever it is. Lo que sea, Whatever it is. lo que sea, $10,000 a month. $1,000 al mes, $10,000 a minute. $1,000 al minuto. I just showed you how it becomes a desire. Ahora te acabamos de ver cómo puede So llegar. if you're not willing to see it, say it, hear it, touch it, smell it, then it's not a desire. Tú no estás dispuesto a verlo, olerlo, sentirlo, tocarlo. No, estás, It's a wish. no lo deseas. Es un deseo nada más. Whatsoever things ye desire. Que tú desees. Let me pause there for a second. Voy a tomar una pausa en ese He momento. said, I will give you the desire of your heart. Ahora el deseo de tu corazón. Heart. Tu corazón. H-E-A-R. H-E-A-R. T. E. Your eyes are gates to your heart. Your ears are gates to your heart. Tus ojos, tus oídos son la entrada hacia tu He corazón. said, when you transfer your desire and get it to your heart, Cuando tú transfieres tu deseo a tu corazón, I will give it to you. lo voy a dar a ti. Okay? So, whatsoever things ye desire. O sea que todo lo que tú desees, When you pray, cuando tú oras, All right. when you pray, it means that you are saying it. cuando tú estás orando, significa que lo estás. Does that make sense? ¿Tiene sentido? What's the prayer? I'm so happy and grateful now. La oración, estoy tan feliz y agradecido All ahora. right. So whatever it is that I desire, O sea que todo lo que yo desee, when I open my mouth and I say I'm so happy and grateful cuando abro mi now, boca digo que estoy tan feliz y agradecido ahora, he said, believe. dice, cree. Believing has everything to do with what you're seeing. Creer tiene todo que ver con lo que estás viendo. Here's a fact. Eso es una realidad. You only believe what you see. Solamente crees en lo que tú ves. Even though when you're seeing it, you're saying, I can't believe it. Ahora, hasta que cuando tú lo estás viendo dices, no lo puedo creer. You believe it. Tú lo crees. Whether you see it with your natural eyes Aunque lo veas con tus ojos naturales, or you see it with your spiritual eyes, o lo ves con tus ojos espirituales, whatever it is that you're seing, sea lo que sea que estás viendo, you believe it. lo vas a creer. Yeah. So when I pull out my index card Es cuando salgo con mi tarjeta de index and I'm seeing it, y lo estoy viendo, that's believing. lo estoy creyendo. Okay? Watch this. Miren aquí, Whatsoever things you desire, porque él desee, when you pray, cuando tú oras, believe creer that you que tú receive it. recíbelo. Believe that you have what? Cree que tú lo has recibido. Write this down. Apunten esto. Receiving Recibir is spiritual. es espiritual. Receiving Recibir is a feeling. es un sentimiento. Receiving Recibir is the feeling es un sentimiento of gratitude. de agradecimiento. I'm sending you $1 million. Te estoy mandando $1,000,000. What are you going to say? ¿Qué vas a decir? Thank you. Gracias. Someone calls you Alguien te llama and says, hey, y dice, hey, I'm sending you a check estoy mandando un cheque, for $1 million. $1,000,000. What do you say? ¿Qué vas a decir? You're in your metaphor trader. Estás en tu MetaTrader. You place a trade. Es una posición. You come back a couple hours later. Regresas unas horas después. It's 10,000 in profit. Sean $10,000 en ganancia. Okay? What do? ¿Qué vas a hacer? Close. Cierras. Close. La cierras. Right? Now watch this. Ahora bien aquí. You're grateful for it, Estás agradecido por eso. but do you have the 10,000? ¿No tienes los $10,000?
No. You don't have it. No los tienes. It's on your phone, it's on your computer, but you don't have it. Está en tu teléfono, está en tu computadora, It's pero not in your hands. está en tus manos. There's still some time that it's going to take for you to get it from there into your hands. Te da falta un tiempo de estar ahí, llegar a... That's why it says, whatever things you desire, when you pray, believe that you receive it, and you will have it. La tienes que orar y después lo vas a tener. In that time period, the time period of the end, is where you're supposed to be grateful. En ese tiempo es donde tienes que estar agradecido. Does that make sense? ¿En sentido? That is not the time to be greedy. Eso es el tiempo de tener que estar con ganas de hacer otras cosas. Because ¿Por if qué? you have the feeling of being greedy, Porque tienes ese sentimiento. what will you do? ¿Qué vas a hacer? You will jump back in. Vas a regresar. Has that ever happened to anybody? Ahí va a pasar. Have you ever jumped back in? Vuelven a entrar al mercado. I got out too soon. Salí muy temprano. Write this down. Apunten esto. There will always be another trade. Siempre va a haber otro trade. Write that down. Apúntenlo. There will always be Siempre va a haber another trade. otro trade. You're not going to get rich on one trade. No te vas a hacer rico en una posición. Desire is the starting point of all achievement. Deseo es el punto donde vamos a comenzar todo lo que queremos. I have shown you He mostrado how to cómo create the desire. crear el deseo. You do it with your five senses. Lo haces con tus 5 sentidos So every day, y todos los días, every single day, todos los días, I don't care what is happening. no importa lo que esté pasando, I don't care how bad it is. no importa qué tan mal sea, I don't care how good it is. no importa qué tan bueno sea, Every single day, todos los días you confess, vas a confesar. I'm so happy and grateful now Yo soy tan feliz y agradecido ahora, that I earn me estoy ganando over $10,000 a month. más de $10,000 al mes. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, I have to say this. tengo que decir esto. This works for anything. Esto funciona para todo. It works for any amount of money. Funciona para cualquier cantidad de dinero, Every day, todos los días. I need to hear it. De escucharlo, Okay? I need to hear it. de escucharlo. Desire Deseo plus skill más habilidad.